सिलीगुड़ी के 20 नंबर वार्ड में मेयर गौतम देव का मानुषेर काछे चलो कार्यक्रम। Pamper, not just a hospital, but a mother. 26 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए तृणमूल ने जनसंपर्क शुरू किया। मेयर गौतम देव ने सिलीगुड़ी के 20 नंबर वार्ड में मानुषेर काछे चलो कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम में मेयर गौतम देव के साथ डिप्टी मेयर रंजन सरकार, मेयर परिषद दुलाल दत्त, बोरो चेयरपर्सन मिली शील सिन्हा समेत अन्य तृणमूल नेता मौजूद थे। इस दौरान मेयर ने इलाके के निवासियों से बातचीत की। इस संबंध में मेयर गौतम देव ने कहा कि इस कार्यक्रम से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। हम समय समय पर लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। इसी तरह मैं आज यह देखने आया हूं कि 20 नंबर वार्ड के निवासियों को कोई समस्या तो नहीं है। আজকে মানুষের কাছে চলো একটু আমাদের মাঝে গ্যাপ হয়েছে। 11টা ওয়ার্ড করেছিলাম, এটা 12তম ওয়ার্ড। আমরা 20 নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে শুরু করেছি, পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ওয়ার্ডগুলো আমরা করব। মানুষের কাছে যাব, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমরা যাব। আজকে রাত্রেবেলায় ওয়ার্ডেই থাকব এবং আগামীকাল সকালবেলা আবার ওয়ার্ডে বিভিন্ন জায়গায় পথ পরিক্রমা, বিভিন্ন প্রোগ্রাম করে 11টা প্রোগ্রাম। 2-2.5 বছর আগে থেকে মানুষের কাছে চলো 110 কিলোমিটার এরিয়া রাস্তা 11টা ওয়ার্ড করেছে। তখন কোনো ইলেকশন ছিল না, ইলেকশন আবার আছে 26-এ। তো ইলেকশনের সাথে সম্পর্ক নেই, এটা আমাদের জনসংযোগ তো করছি আমরা। আজকেও 33টা কল ছিল টক টু মেয়রে 1 ঘন্টায়। এর সাথে কোনো রাজনীতির সম্পর্ক নেই, এটা মানুষের সাথে সংযোগ, মানুষের পরামর্শ, মানুষের অভাব অভিযোগ, সমালোচনা, মানুষের ভালো কথা সব কিছুই শুনতেছি।